warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farhan Nasridal, and I'm gonna explain about the difference between system software and operating system. System software is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application program. It controls a computer hardware and application program. It controls an internal function, chiefly through an operating system. It also control peripheral device such as monitor, printer, and device. Jadi sistem software ini berfungsi untuk menjalankan komputer hardware dan aplikasi program yang ada pada komputer hardware tersebut dan menjalankan seperti peripheral device itu beberapa perangkat keras lain seperti monitor, printer, dan lain-lain. Operating system. An operating system or OS is system software that manages computer hardware, software research, and provides common service for program computer. All operating system for computer program, all operating system are system software, and every desktop, computer, tablet, and smartphone includes an operating system that provides a basic functional for the device. Jadi operating system ini berfungsi untuk memanage atau mengatur komputer hardware dan software research serta menjalankan fungsi-fungsi dasar dari komputer program. Seperti fungsi-fungsi dasar dari desktop komputer, tablet, smartphone, dan juga ya intinya fungsi-fungsi dasar dari setiap perangkat-perangkat tersebut. The difference between system software and operating software. System software which manage the research and makes the interaction between a user and machines possible is a system software. Operating software is an software that communicate with your computer hardware and provide a place to run the computer. Jadi sistem software ini berfungsi untuk memanage sumber daya yang ada di hardware ini dan membuat interaksi antara user dan juga komputer. Sedangkan operating system itu software yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan komputer kamu dan menempatkan komputer kamu agar bisa merunning aplikasi dan atau apapun yang kamu inginkan untuk dijalankan dengan komputer tersebut. Dan perbedaan yang kedua yaitu system software manage the system and operating system manage system as well as the system software. Jadi sistem software ini menjalankan sebuah sistem dan operating system juga menjalankan sistem yang serupa dengan sistem software. Perbedaan ketiga, sistem software it runs only when required. Operating system it runs all the time. Jadi sistem software ini berjalan hanya jika dia dibutuhkan. Sedangkan operating system ini selalu berjalan kapanpun karena dia berfungsi untuk menjalankan komunikasi antara user dan komputer. Perbedaan keempat antara sistem software dan operating software is it loads the main memory whenever required. An operating system it resides in the main memory all the time while the system is on. Jadi sistem software ini menjalankan memorinya kapanpun, main memory kapanpun dibutuhkan.
Sedangkan operating system ini menjalankan memori utamanya hanya ketika sistemnya menyala. Perbedaan keempat antara sistem software dan operating system is it loaded by system software, it is loaded by the operating system. Sedangkan operating system, it resides the memory all the time while the system is on. Jadi intinya sistem software ini dimulai dijalankan atau semacam di-trigger oleh operating system ini. Sedangkan operating system dijalankan oleh memori utama ketika sistemnya menyala. Contoh type of system software. Type of system software, operating system, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Selain itu ada juga device driver, display drivers, USB drivers, dan lain-lain. Selain itu ada juga firmware, BIOS, embedded system, dan lain-lain. Dan selain itu ada utility, antivirus software, WinRAR, dan lain-lain. Sedangkan tipe untuk operating system, type of operating system is batch of operating system, multi-processing operating system, multi-programming operation system, network operating system. System software and operating software are two related concepts but not the same thing. Here's are some of the main difference. Scope. Operating system is a type of system software, but system software is not limited to operating system only. System software included the other various programs that help to manage and run the computer system, such as device drivers, language translator, utility program, and more. Jadi operating system ini tidak Jadi operating system ini memiliki sistem yang terbatas, tidak seperti sistem software. Sistem software itu berfungsi untuk membantu menjalankan komputer sistem seperti translator, utility program, dan lain-lain. Function. Operating system is main program that manage and control the other system, software and hardware components of the computer. It provides a platform for other software applications to run on top of it. System software, on the other hand, provides tools and services to help developers to create and manage software application. Jadi operating system ini berfungsi untuk mengontrol semua dan software dan hardware komponen di komputer. Jadi dia menjalankan software-software lain untuk berjalan di atas hardware komputer tersebut. Sedangkan sistem software adalah berfungsi untuk membantu developer untuk membuat dan manage the software application. Perbedaan ketiga adalah importances. Operating system is an essential component of any computer system. Without an operating system, a computer cannot function. System software, on the other hand, is important but not the essential.
Some application can run without system software, but they may not able to utilize the full power of the computer. Jadi perbedaan ketiga adalah seberapa pentingnya antara operating system dan sistem software. Jika operating system adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat utama lah, esensial, yang ada di komputer sistem. Tanpa operating system, komputer tidak akan bergerak. Sedangkan sistem software, dia juga penting namun bukan yang utama. Tanpa sistem software, beberapa aplikasi dapat menjalankan perintah-perintahnya, namun aplikasi tersebut tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari komputer sistem tersebut. Perbedaan keempat adalah complexity. Operating system are usually more complex than the other type of system software. They have to manage the hardware research, provide security, and support various software applications. So, system software, on the other hand, can related simple in comparison depending on its purpose. Jadi operating system ini biasanya lebih rumit dari sistem software. Kayak mereka tuh memanage hardware, perangkat keras, resource sumber daya dari perangkat keras tersebut, dan mengatur keamanan serta mensupport beberapa perangkat lunak dari aplikasi tersebut. Sedangkan sistem software memiliki fungsi yang lebih simpel lah dari operating system tadi. Jadi untuk kesimpulan, overall, while both operating system and system software are important components of a computer, they serve the different purpose and have the different level of importance and complexity. Jadi software operating system dan sistem software mereka sama-sama penting di dalam sebuah sistem komputer. Namun mereka memiliki perbedaan kepentingan karena operating system itu lebih penting dan complexity, kerumitan dari setiap menjalankan program. Sekian dari saya, Farhanas Ridal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.